O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang gugma ko, O Diyos, kinialang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, ang gugma ko kanimo da. O Jesus, ang gugma ko kanimo da. O Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang gugma ko, O Diyos, kinialang lang kanimo. Wala na'y lain pa, Ginoo. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, bisan pa sa akong pamilya. Ado naman ako'y hinigugma, apan mas labaw gyud ka, O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo da. Amen, amen. Amen, amen. Have a blessed day, guys. Have a blessed day. December 31, 2025 at exactly 10 o'clock I'm here in this area. Going to from Davao, going to Davao City, from Kibawi going to Davao City. So Kibawi, my route is Kibawi to Kiorob, Kiorob to Talahiron, Talahiron to San Isidro, San Isidro to Kikipot Bridge, Kikipot Bridge, and here at this point I'm going to Arakan, then Marilog to Davao City. So shortcut, guys, alternative road to Davao, Kibawi, Davao. Thank you, guys. Thank you for subscribing my YouTube channel, educational video. Guys, have a blessed day. Expecting you guys that you have also a complete family for celebrating the New Year 2026. December 31, 2025. I'm here at exactly 10 o'clock.